number. Wala akong number. Hi, big boy. Batangas. No, I know you. Hi, sniper. Sino ba ako? Sino ba ako? I'm also fun of it. Wait, thank you. Register ka na. Ano, Toledo ba? Hindi ko na matandaan. Good morning. Good morning po. Par. Wait nyo lang. Di ko mabasa yung ano niya, yung mga PM. I mean, wala akong na-receive. Okay. Hi, heart. Thank you, God. Thank you. Salamat po. Sabi niya dance daw, charot. So happy I found you. Uy, thank you. Thank you din. Check PM. Gulat ka, no? Oo. Di ko alam. Like, di ko sure ha kasi yung IG ko noon is nag-ano ba siya? I mean, na-hack. Pero ngayon is okay na. Baka ako yun. Ako lang siguro yun, yung kachat mo. Yes. Okay. Okay po.